दोस्तों, आज मेरा नया कार आया है, वो अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। নমস্কাৰ দৰ্শক বন্ধুসকল, এয়া বাবু আমাৰ আজি মই আহিছো নিজৰ গাড়ী আনবক্সিং কৰিবৰ কাৰণে। এই মাহীয়েকে এখন গাড়ী টয় কাৰ আজি এমাজন পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলে যি কালি আহিছিলে, কালি আহি পালে। আজি আনবক্সিং কৰিব। ই গাড়ী বৰ ভাল পায়, গতিকে তাৰ গাড়ীখন আহি পালে তেওঁ আনবক্সিং কৰিব আৰু কৰিম। এইটো চাই লওক, এইটো আজি আহিছে পপেট। এইটো পপেট, এইটো ক'ৰ পৰা আনিলা? এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিলে। কি বোলে যেতিয়া এই আমাৰ গাড়ীৰ ভিডিঅ' খতম হ'ব তেতিয়া আমি ইয়াৰ ভিডিঅ' কৰিম। চাওক না, এনেকৈ নিচুল এইখন গাড়ী বাবুৰ কাৰণে মাহীয়েকে অনা গাড়ীখন। এইখন i20 মাহীয়েকে আনি দিছে। এতিয়া আনবক্সিং কৰিব। এতিয়া মোৰ গাড়ী i20 দৰজা খোলে। কেনেকুৱা লাগিছে? কেনেকুৱা লাগিছে? আৱাজ কৰিবই। কালিতো আৱাজ কৰা নাই। একো নহয়, কৰিব অলপ অলপ। চাওক ইয়াৰ এইটো কি বোলে দৰজা খোলে। আৰু এতিয়া আমি টেষ্টিং কৰোঁ। গাড়ীখন ভাল লাগিছে টেষ্টিং কৰাৰ তলত। পাৰ্টছ দেখাই দিওঁ। ভাল লাগিছেনে গাড়ীখন? আকৌ দিয়া, আকৌ চলোৱা। এইফালে পৰা চলোৱা আকৌ। নিজে গুচি যায় মানে পিছলৈ দিলে। আকৌ চলোৱা। बाय बाय। करो। हाय दोस्तों, ये मेरा नया है। सॉरी गाइस, क्योंकि ये मैंने पहले ही अनबॉक्स कर लिया था। पर और एक सॉरी, क्योंकि मैंने इसको और एक था जो मैंने लेके आना भूल गया। चलो इसको दबा के देखते हैं। ओके गाइस, अब हम पीछे करते हैं। पीछे आवाज बहुत करता है। ये है स्ट्रेस रिलीवर जो बच्चे लोग खेलते हैं। मायना के पास भी है ये। কিমান আছে বলে মাইনাৰ লগত? এটা মোৰ লগত দুটা। और इसको दबाने में बहुत ही मजा आता है। क्या कहूँ मैं, आप भी खरीद सकते हो। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, वो भी 5000 है। इसको आप भी खरीद सकते हैं। आपको ये पसंद आए तो लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए। आजकल के लोग हमारे वीडियो नहीं देखते, प्लीज़ देख लो यार, वरना क्या करते हैं हम तो ऐसे ही वीडियो बना के रह जाएंगे। बाय।